Lamso Swrangcahti ni Kokborok Koktwma ang noni logi tongo orupa debroma tini ni nakuma ni Kokborok Koktwma rakungkha. 14 Badargat Kendra wa BJP ni ungai batani mirana ni sarkar ni tuidul mabai Bijay Sankalpo panda khlaijaka panda manjaka Central Defense Minister Rajnath Singh Assam Hastini Montri Piyush Hazarika Hastini Montri Okora Dr. Manik Saha Tripura Hastini Vidansabha Chongmariwo Kuplani Banantisani Bagai BJP ni Central Minister Rok Toroi Tripura Phai Sapai Bekha Tibrei Badargat BJP ni Chongmariwo Batanai Minarani Sarkarno Kuplai Thaini Bagai Bijay Sankalpo Sabha Sanjaka Aro Phai Manjak Phaikya Central Defense Minister Rajnath Singh Assam ni Montri Piyush Hazarika Hastini Montri Okora Dr. Manik Saha Khobai Kubun Adongro और इस बार मैं त्रिपुरा में आया हूं मैं सड़क से निकल गुजर रहा था मेरे साथ डॉक्टर मानिक साहा जी मौजूद थे इसके पहले एक सभा को और संबोधित कर चुका हूं जब आ रहा था तब पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव जी भी हमारे साथ मैंने कहा कि मानिक साहा जी त्रिपुरा पहले की अपेक्षा हमको बदला सा लगा भाइयों पहले का भी ये अगरतला हमने देखा था अगरतला में गंदगी थी सड़कें अच्छी नहीं अगरतला के कुछ मोहल्लों में भी मैं गया था लोग कहते थे साहब हमारे यहां कभी बिजली आती है कब चली जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता बिजली यहां की हम लोगों के साथ आंख मिचौनी करती है यह हालात थे लेकिन आज मैं अगरतला की सड़कों को देख रहा था बहनों भाइयों और जिस प्रकार की सफाई की व्यवस्था हमने अगरतला में देखी इसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी इसके लिए मैं डॉक्टर मानिक साहा को अपनी और उनकी पूरी सरकार को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं इसके पहले भी जिस सार्वजनिक सभा को मैं संबोधित करने गया था वहां पर भी मैंने देखा मैं विप्लव जी से कह रहा था विप्लव जी इन 5 वर्षों में आप लोगों की सरकार ने तो करिश्माई काम कर दिया जनता के साथ में सीधी बातचीत कर रहा था जनता जवाब दे रही थी बहनों भाइयों अब तो अलगाववाद उग्रवाद आतंकवाद का सिलसिला त्रिपुरा से ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट से समाप्त हो चुका है कोई मां का लाल यदि उग्रवादी आतंकवादी वारदात करने के लिए सिर उठाने की कोशिश करेगा तो उसका क्या हश्र होगा यह बताने की जरूरत नहीं है उसको अच्छी तरह मालूम है कानून और व्यवस्था की हालत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन त्रिपुरा में बेहतर हुई है और बिना सुरक्षा के बिना बेहतर कानून व्यवस्था के बहनों भाइयों कोई भी राज्य हो कोई भी देश हो वो विकास नहीं कर सकता विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था यह जब हमको त्रिपुरा में देखने को मिलता है नहीं पहले तो आए दिन अपहरण की घटनाएं होती थी कब कौन उठा लिया जाएगा कब किसकी हत्या कर दी जाएगी इसके बारे में कोई गारंटी नहीं थी 2014 में आप लोगों ने केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई फिर से दोबारा आपने 2019 में केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई बहनों भाइयों परिवर्तन केवल आपको ही नहीं दिख रहा है हिंदुस्तान की जनता को ही नहीं दिख रहा है सारी दुनिया को परिवर्तन दिख रहा है कि भारत कहां है सारी दुनिया में भारत का कद बढ़ा है मोदी जी ने करिश्माई काम किया पहले भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरतापूर्वक सुनते नहीं थे कहते थे भारत कमजोर देश है हमारी बात को अनसुनी कर देते थे एक कान से सुनते थे दूसरे कान से निकाल देते थे लेकिन आज भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता है तो मेरे बहनों भाइयों सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में
हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाता है भारत के ऐसे हालात सारी दुनिया में देखकर। अच्छी सरकार चलाने की कला इस हिंदुस्तान में किसी राजनीतिक पार्टी के पास है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। आप सभी बहनों भाइयों का मैं शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को नमस्कार, खलुंखा। मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आप ये सोचेंगे किस बात की मैं बधाई दे रहा हूं। इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि त्रिपुरा के लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन त्रिपुरा के लोगों ने इस देश की मिट्टी से अपने रिश्ते को कभी टूटने नहीं दिया है। इसके लिए मैं त्रिपुरा की जनता को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। मैं लगभग 20 वर्षों से त्रिपुरा लगातार आता रहा हूं। 3 बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी हमने संभाली है। गृह मंत्री के रूप में भी केंद्र सरकार में काम कर चुका हूं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति से अच्छी तरह परिचित हूं। मैं त्रिपुरा के लोगों के बारे में कह सकता हूं कितनी मुसीबतें आपने झेली हैं। अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद, आए दिन लोगों की जानें चली जाती थी। व्यक्ति अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करता था। इस त्रिपुरा में बहनों भाइयों, वह दिन भी हमने देखा। 2018 का जब चुनाव हो रहा था, उस चुनाव के दौरान भी यहां की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के लिए मैं आया हुआ था और मेरा रोड शो भी यहां पर हुआ था। रोड शो में जनता का जो रेस्पॉन्स हमको मिला था बहनों भाइयों, मैंने उसी दिन कह दिया था 2018 में कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी से सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। सर इनको आप पहचानता है हम लोगों का प्रेसिडेंट को? द्राव बाबू के संग इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। द्राव कुमार रियांग आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं अपने स्पीच से, भाषण से पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं। द्राव बाबू के आत्मा के लिए, शांति के लिए विधानसभा चंबारिनो बुस्कांगो तोनी क्राशानी दिबो जरावो कराइलं आमचायो खालाइजाखा सेबक कुथुमुं पान्दा ओ पान्दावो नारवाइनि माजाखा 28 तेलुमुरा विधानसभा केन्द्रनि बीजेपीनि अंगै बादायनाय कल्याणी रायनक खबैते कुबुनि आदंग्र तेलुमुरावो खबजाक बानং शान्ति केन्द्रनि महिला मोर्चानि लुवाजि मुंबाइ सेबक कुथुमुं पान्दा खालाइजाखा 2023 विधानसभा चंबारिनो बुस्कांगो तोनी क्राशानी दिबो जरावो कराइलं आमचायो खालाइजाखा ओ सेबक कुथुमुं पान्दा ओ पान्दावो नारवाइ अंगै माजाखा 28 तेलुमुरा विधानसभा केन्द्रनि बीजेपीनि अंगै बादायनाय कल्याणी राय
বনকারিবো মানজাকা ভাইস চেয়ারম্যান মধুসূদন রায় তেলেমুরা পুর পরিষদ নিকাশকো রঞ্জিত সুদ্রদর তেলেমুরা মহিলা মোর্চানি কাজকুনো খবইতে কুবনি আদংর ও সালো মহিলা মোর্চানি সেবক তৃণমূল কংগ্রেস বদল ইয়াকারে খুংথাম নুখুংনি খরকচুকু বিজেপি নি বানা রংখা নির্বাচন হয় সেটা লোকসভা থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত অবধি আমরা দেখেছি যে আমরা ভারতবর্ষের সংবিধান অনুযায়ী আমরা 5 বছরের জন্য নির্বাচিত হই। 2018 সালে তেলিয়ামুড়া সহ ত্রিপুরা রাজ্যের 60টি মণ্ডলে মহিলা মোর্চা যেভাবে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল, লড়াই সংগ্রামে সেটি যেভাবে সামিল হয়েছিল এবং এই রাজ্যে সরকার পরিবর্তনে মহিলাদের ভূমিকা ছিল অনন্য। আমরা যাদেরকে অর্ধেক আকাশ বলি এবং ভোটার লিস্ট থেকে আমরা দেখব প্রত্যেকটি বিধানসভা কেন্দ্রে অর্ধেক ভোটার বা অর্ধেকের থেকে বেশি ভোটার মহিলা ভোটার। এই মহিলারাই চেয়েছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হোক। 2016 থেকে শুরু হয়েছে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কর্ম কৌশল এবং নানান যোজনা দেখে এবং মহিলাদের সুরক্ষার জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী যে যোজনাগুলি তৈরি করেছেন, কন্যা সন্তানকে বাঁচানোর জন্য যে প্রকল্প দেশের প্রধানমন্ত্রী গ্রহণ করেছেন, এতে করে ক্যান্ডিডেট শুভ দেবরমানি ইয়াগ্রমই খুং থামচি নুখুনি খরক সারা নিচি বুটার টিপ্রামথানি বানা রংখা চংমারিনি সিগাং টিপ্রামথানি বানা রংলাইमा জাগ জাগ নাंगलायजा টিপ্রামথা বদল বদল ফেবে দে বিজেপি জাগৃতি चंगमारी जेसेक सामबाय फारेक फारेक बदल हाबलायमा बदल याकारलायमा आखुनो बुंग्रुक तै सालकिसो तंगसिबो चिदक सालमारिबो अंगना थाङै दङ हास्तिनि विधानसभा चंगमारी अ सालनो कितेंगै ताबो जुदा जुदा बदल खलाबो अंखल लायजा आसक सिमिया बदल हाबलायमोन तेबो बुंलायजा अबा हायखनो सुदारमुरा आमचायो खुंथामचि नुखुनि खरक सारा नैचि बुटार जुदा जुदा बदल जाकरै तिप्रामथनि बानारमखा बर्न लामसगै नाखा कैंडिडेट सुबोध देबुरमा खुबै कुबुन तिप्रामथनि आदंर दफा जों थोंजां माने साल गोथां गोथां तगै बुथारजां माने बनि जग नानि बागै एक्जिस्टिं नानै माने निमानि ककन ककब्रक रोमान्टिक बाय मा सयां माने अमनि थेके जों मुक्ति मानन बागै जोंतरि अ चबा जोंतनि बासाय फायसिनि बुबाग्रा जों बुबाग्रा हाय बरक तिनि अ चबानि बागै बासाय फायो जों तावनि बागै जोंतरि पलिटिकल जों तरजाखा ताबो बर गोबां बातनि सिनि बरक दङ सिनि नाना सं सिनि चुचु सं बरकनि समान हायखमान बाबुन समान ब्यां प्रमाण दङ जागाबा तिनि बरक कथां दंखो सिनि लाइफुमा सिनि बरमग्रा यं हरिनाथ देबरमा ताबो कथां दंखो बरकनि गुबै सबाबाय सालसा जों सिक सिदल लिमाका sei titi edisi जों तिनि titi edisi जों जे हावा जों edisi बरक दै जों तिनि तिप्रासा गजि जों तिनि ककब्रक बाय तिनि माइको बासन दं मानो যদি অপররক ও ডিগনিটারিজ রক ও লিজেন্ডারি রক সমাচরণ ত্রিপুরা তিনি সিনে রতিমোহন জমাতিয়া নগেন্দ্র জমাতিয়া ও মাহাইরক লিজেন্ডারি রক তিনি সিনে বাগৈ চবা খাই থাইয়াকে जों তিনি অজাগা जों তিনি বাসে কক সাই দং মাংলা কম সিনি চবা সি কিন্তু সিনি মাননানি সিনি বসাঙ্গ ফাই দংখা বনি বাগৈ খাজানি তাকুক তাই বুকুক সং আনি মথিকা আং মনো ওয়ান সুগো আনি পলিটিক্যাল সাইকোলজি দিস ইজ দ্য রাইট টাইম দিস ইজ দ্য লাস্ট টাইম দিস ইজ দ্য লাস্ট ফাইট মন দফানি বাগৈ থাংচা অমনি পরে বুবাগ্রা যে থাংচা খাইমালেকে দফাতাই থাংচাंगलेया অম প্রমাণ বনি বাগৈ আং তাই বিসি কক সালিয়া आनी बस टांगो कमा को करिंग रक तंगो कलिजार कतो कतो रक तंगो बरक तेबनर काहाम के बुजोग साराय आं समय मान खाके अने दिन तेबनर बिसि कक साना मुसु माने तिनि समय गछने बागै आं कक सामाने मुतदाक तिनि क्राकशाल फेब्रुवारी सिनि सालमारी व 30 बागमा कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिं खबजाक बागमा खामपारा बीजेपी नि लोकुथुम पान्दा खलायजाका आरो मानजाका 30 बागमा कन्स्टिट्युएन्सिनि कैंडिडेट बरमगोनां रामपद जमातियानो खबै बीजेपी नि ते कुबुनि आदंर त्रिपुरा चाइछे आबार मोदी मानिक शहर सरकार 30 बागमा कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिं खबजाक बागमा खामपारा बीजेपी बदले एंगै काइसा लोकुथुम पान्दा खलायजाका ओ लोकुथुम पान्दाव थांगै मानजाका 30 बागमा कन्स्टिट्युएन्सिनि बीजेपी बदले एंगै बातायनै बरमगोनां रामपद जमातिया बीजेपी नेशनल लीडर बरमगोनां महेंद्र सिंह बीजेपी नेशनल लीडर बरमगोनां बीरेन सिंह
भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चानि भाइस प्रेसिडेंट बरम गनां जय किशोर जमातियानो खबै कुबनि आदंर ओ लुकुथुम पान्दाव कांग्रेस तै সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের সরকার আসার পর বিভিন্নভাবে আগের মন্ত্রী ঠিকমতো কাজ করতে পারেনি, এখন মাথাতে চলে গেছে মেবার কুমার জমাতিয়া। 18টির মধ্যে 8টি 1 নম্বর মডেলের স্কুল উনি জমিনে ঠিক করতে পারেননি। আমি মন্ত্রী হওয়ার 6 মাসের নয়, আমি 3 মাসের মধ্যে 8টি জায়গার মধ্যে প্রত্যেকটির মধ্যে 45 কোটি টাকার জমির মধ্যে স্টোন ফাউন্ডেশন করে দিয়েছি। ওই জায়গায় 45 কোটি টাকা প্রত্যেকটা স্কুলে 8টি স্কুল এটা স্টোন গাড়িয়ে দিয়েছে যে আগামী দিনে এটা হয়ে যাবে। তো কাজেই আমাদের আরো বিষয় আছে। চম্পকনগর থেকে জম্পুজলা আথরাবলা হয়ে পুলিশ লাইনে ন্যাশনাল হাইওয়ে আমি যুক্তিটা নীতিন গডকরিজির এখানে আমি দেখিয়েছিলাম আমাদের বিধানসভাতে উঠিয়ে, কারণ সাউথ ডিস্ট্রিক্ট গুমটি ডিস্ট্রিক্টে আসাম আগরতলা দিয়ে আসতে গেলে পর বা আগরতলা হলে পর 74 কিলোমিটার ভাই সাহেব যেহেতু এখানে আসেন উনাকেও যাহাতে উনি জানকারি নিয়ে যান, কিন্তু এই রাস্তায় আসলে পর মাত্র 34 কিলোমিটার, তার মানে 40 কিলোমিটার আমাকে ঘুরে আসতে হচ্ছে, যার জন্য মেকানিক্যালের গাড়ির তেলের মানুষের সময় সব নষ্ট হচ্ছে। যুক্তিটা দেখানোর পর নীতিন গডকরি যে প্রিন্সিপালি এগ্রি হয়েছে এটাকে ন্যাশনাল হাইওয়ে আমাদেরকে উপহার দেবেন, আর একটি উপহার দিচ্ছেন। তেমনি রেল লাইন রাজীব বৈষ্ণবজি অনারেবল রেলওয়ে মিনিস্টার, ওনাকেও বিষয়টা আমি যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে এখনো 23টি সাব ডিভিশনের মধ্যে বিধানসভাতে আমি উঠিয়েছি 23টি সাব ডিভিশনের মধ্যে 5টি সাব ডিভিশন এখন রেল লিঙ্ক নেই। এটা হচ্ছে জম্পুজলা, কাঞ্চনপুর, গন্ডাছড়া, অমরপুর, করবক। এটা আমি যুক্তি দেখিয়ে দিয়েছি, সরকারের তরফ থেকে আমাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এটা কাঞ্চনপুর হয়ে গন্ডাছড়া হয়ে অমরপুরে করবক দিয়ে বেরিয়ে যাবে, এটা গিয়ে ঢুকে যাবে সাবরুম রেল স্টেশনে, এবং জিরানিয়া থেকে খুমুলুং হেডকোয়ার্টার হয়ে জম্পুজলা হয়ে আথরাবলা হয়ে আমাদের বাকমা স্টেশনে এটা ঢুকে পড়বে। রেল স্টেশন রেল লাইন ঢুকে পড়ে আরেকটি রেল আসবে। এটাকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে অ্যাকসেপ্ট করেছি। এটাকে বিবেচনার জন্য আমাদের রেলওয়ে মিনিস্টার রাজীব বৈষ্ণবজিও রাজি হয়েছেন, আগামী দিনে উনি এটা রিপেয়ার করে দেবেন। এই যে কর্মযজ্ঞ শুধু তাই নয়, আমাদের এখানে জলপথে আমাদের মহারণী বেড়েছে, এখানে ছোট ছোট জাহাজ এখানে আনলোড হবে, লোডিং হবে। আমাদের এই ক্ষেত্রে অর্থাৎ গুমটি পার, সর্বশেষ এই কথা বলে আমি সমাপ্ত করব। আমার স্বপ্ন, তার জন্য আমি সবরমতী নদী আমি ভিজিট করেছি। আমি এস্টিমেট কমিটির চেয়ারম্যান হওয়ার কারণে 11 জন এমএলএ কে নিয়ে গুজরাটে ভিজিট করেছি। মোদিজি সবরমতী নদীটাকে রিভার ফ্রন্ট বলে কিভাবে করেছে, অর্থাৎ নদীটা যতই জল আষাঢ় মাসে জল যখন আসে উৎফুল্ল হোক না কেন, কিন্তু বাইরে যাতে না যেতে পারে এইভাবে উষা ওয়াল করে উপরের মধ্যে একটা মার্কেটের মতো করে দিয়েছে। সন্ধ্যার সময় আমাদের সন্তানকে নিয়ে ওখানে বেরিয়ে যেতে পারে, তার জন্য আমি চিন্তা করে গেছি। আমাদের বাগবা মন্ডলের পিতরা একটা সরা আছে, এবং গুমটিটাও সবিমুরা থেকে এইদিকে এই আমার দবাইশরী পুল পর্যন্ত এটা আমাদের এলাকাতে পড়ে। কুমতি নদীটা দীর্ঘ প্রায় 7 কিলোমিটারের মতো। I can laugh. I can run. I have a voice. I know. I can shout. I can vote. I'm now 18. I will decide. Every vote is important. Mine is important. I will go to vote. My generation goes up first. We know our responsibilities.
in hand. শহর থেকে গলি, গ্রাম থেকে পাহাড়, we are now 18, আমরা new voter. দলিনি সিমি বিশিং কামিতায় হাসু, we are now 18, जोंले new voter. কাকে ভোট দেব সেটা একান্তই আপন, গণতন্ত্রের ছবি আমরা যুব জনগণ। সাবন ভোট নাই আবসাগনি সাইসং, লুকরাইদানি সাথী সঙ্গলে শিখলা লোকসং। আমরা ইউথ, আমরা নতুনের ছোঁয়া, আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া। সঙ্গে ইউথ, সঙ্গে কোথাও শিবজাং নবাই, সঙ্গে মোটিভেট খাইনে হাসতে নিবয়া। না 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 na 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 yeah na 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 yeah. উৎসবের মেজাজে ভোট দেব আমরা, কারোর প্ররোচনায় আসবো না। আমাদের আছে রাইট, দামাল আমরাই, পাওয়ার অফ 18 থামবে না। তংথংনি বিসিংতৈ ভোট না जोंले, কেবনি চকিলি চংখনায়া, চিনিব তংগরে দামাল जोंङो, পাওয়ার অফ 18 বাধা কমিয়া। আমরা ইউথ, আমরা নতুনের ছোঁয়া, আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া। जोंले ইউথ, जोंले কোথাও শিবজাং নবাই, जोंले মোটিভেট খাইনে হাসতে নিবয়া। না 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 na 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 yeah na 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 yeah. मानदै विधानसभा खबजाक जुदा जुदा कामियो थांगै चंबारिनि कक आवैमुं खलायलायगा तिप्रामथनि आदुग्र o awimuni bisinde khungbanno khungni butar BJP IPF CPIM bodol yakari tipramathani banarongkha aro manjakam 11 mandai bidan sabhani candidate Swapna Debroma YTF James Debroma Lemon Debroma Spokesman kubani thungrung bodol robai baksa bataye tipramothabo salkori awai chongbarini kok awai tongo bubagrani nahar mungno buskangni chongbari o jeskapano keplai khlainani bagai bodolni adongro obahaino tini kraksalo mangpli kasai phayuka 11 mandai bidan sabha bai khobjak kurung kurang amsaini kami kami bubagrani kok pirmani yahulo paithago patni kamini patni hatiwo lukuthum panda khlaijaka o lukuthum pandawo khungbannu khungni lukurok BJP IPF titai CPIM yakarai tipramothani bana romphaikia bodolni bana yafarai borokno lamsogui nakha 11 mandai বিধানসভা কেন্দ্রনি এঙ্গৈ তিপ্রামথা বদলনি এঙ্গৈ বাতাইনাই বরম গনাংজক স্বপ্না দেববর্মা তিনিনি ও পান্দাও বিনি লগিও তঙ্গো YTF ni adom James Deborma Lemon Deborma tipramothani spokesperson Anthony Deborma TWF ni secretary Dinarani Deborma no khoboi kuboni tipramothani adongtei adongjok song কিন্তু বুবাগ্রা ন পাইনানি বাগৈ কোন ব্যাংক কোন রাং সাপুজা ট্রেনি বুবাগ্রা কেবল পাইজাগলিয়া আবো বুবাগ্রা সিমিসি মানো bubagra simisi mano ke bubat paijagya ang sanane mutu khajani mat pate ta ku bukuchong bubagra no sara tiprani borong message khaga bubagra ke babai alliance tangdi ekok puchadi chungni logi tongo khanjani mari tongo hinmani bagui bubagra tabu chini o tipra sarong number 1 chugoi ekok lorai khaita abo chini kok narkha chung tabu khlai jabu chung bubagra ni kok no chung narkha ar bubagra ni kok no chung नारक नारी बागी नहीं बुबाग्रानो चिंता मरुठाई अब हम काय आंध्र सोमारियो बुड उठाई कलायो तुम एको पुसा दी हिनी साका तुम जोतो ना हम जगी नहीं
abuni bagi khazani ma partai ta ko bukutang bhaji buskangi 16 tarigo जों आंध्र समारियो भोट मारिलायनाय bhaji जों अब तिनि challenge जोंहा इंडिया गभर्नमेंट बाय जाबो नों इन राइटिं रिलिया तिप्रा मथानो रां बाय पाइनानि नायखा जों रां बाय पाइजाना नांलिया गणतन्त्र जुगो जतनिनो भोटनि अधिकार दङ तिप्रा मथा फुलुगुरिनाय बुबाग्रा फुलुगुरिनाय एকক भाबे विधानसभा यात्री देनाय आरो समान सुतिनि नरम छानानि मुचोको खाजानि मा पाते ताको बोकुदं ताइ काइसा कखंगांगाय आरो CPM रो आबुल ताबुल कक सावि तंखा ओ आबुल ताबुल कक सामानिनो नर विश्वास ताथानि पुइतो ताथानि आं सानानि मुचोको आरो दारादा बाबुनि कक काइसा खनाका फातारनि बरक फाइनाय और बुट बुतावो बलुकेलिया खारि थांनाय बरक नरक सिनियाखो हिनिनाय कक सामानि ब दारादा बाबु ब आगिताम खायतं जखन त्रिपुरा रायजोआव बांलादेशनि फायैनाय भुट बुताव मुख्यमंत्री जाफ्रो नों आफ्रुताङै कक्तिसाया फातारनि बरक और फाय भुट बुताव नै अबका फातारनि लिया फातारनि बरक फायैनाय और मंत्री साइड फायो एमएलए ngui tongo tabugo नों ताङै कक्तिसायनाया सपना देबरमा निनि कन्स्टिट्युएन्सि ओ बोरै बुमा ngui फायमादा किरिजा बोरै बुमा फायै निनि कन्टेस्ट नुबाय कन्टेस्ट खायन फायमानि जा नों किरिजा फेबा आं सानानि मुचुङो sacrifice borokni jotno khainani nangnai tamni himale hani bagai dofani bagai saimano gona mukti parishod waisapano hani bagai dofani bagai koksayako hani bagai dofani bagai andolan klayako chung saimano piaba sacrifice khaisini noro byakti sarthoni bagai jarni bagai onek khlaika boyas angkha suthai bora ratini bagai sacrifice khlaidi o kopsi koinani muchungo nono अवश्य कोई नहीं मुझको sacrifice नूं जोड़ी sacrifice खाई कलां खांगाई आओ sacrifice मा खाई बुबाग्रानी खांजानी मारी वो जोतन आंध्र सोमारी भूत दी हिंगांगाई निनो अबो रांचांग अखर बाई इतिहास सिजागी थानाय नों खरकसा गणमुक्ति परिषद नि आसन पसर खलाई फेमानि तागले जातनि बागै कक साका दफानि बागै कक साका sacrifice खाई काहिनी नाय बरग रग नन सिनि नाय इतिहास नि बुनु स्वर्ण अखर बाई सिजागी थानाय निनो मुकासे केरेंगा थुमांगि थानाय ओ कक्सि सानानि मुचुगो खाजानि मा पाते ताको बुकुतो फाइदि आं सानानि मुचुगो आं सपना देबरमा त्रिपुराजो ओ त्रिपुरा रायजोनिनो त्रिपुराजो ओ त्रिपुरा रायजोनिनो त्रिपुरासा आं कुनो दिन बांलादेश नि बुया फातार नि बुया आं सानानि मुचुगो बुचाइ मानो जत विधानसभा केन्द्रनो बुचानानि अधिकार दङो तिनी अरन नङि अरन लुकेलिया सिगांगो बुचाइ थानाय दा दिरेनबो नङि लुकेलिया कोनिको बोबा और बुचाइ थांगा जों आगिते बसायमानो जा आगिनि कोकनो मुतु खायफेका हंगाय जेमन बरमगन समाजन रविन्द्र देबबर्मा रविन्द्र चौधरी हंगाय देव का हंगाय सिनुगो बरगतो जानजानि बुतार केन्द्र बुचाइया बुत बसाया बरगो कुबुनि सेन्टर थाङे बुत बचाउइनो एमएलए मन्त्री इंबाय खाबले अब हंगा भाउटा को अब निनि आनि बुत न अरै परै खैजानि बाजिसे अमहायके कक सामानि से खाजानि मा पाते दाको बुकुकम फाइदि नरक आनो सपना देबबर्मानो बुतारिनि और भूबाग्रानी थांजानि मारिनो नासिके बुत दिदि हिनि सानानि मुकु खाजानि मा पाते दाको बुकुकम आंध्र सरमारि बुत दिखा माने न चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नासिके बुत दिखा कलायो नरक आंध्र सरमारि बुत दिखा माने न दफानो भियकनानि बागि बुत दिखा हिनि मने खलाय खाजानि मा पाते दाको बुकुकम आउ CPIM bodolni bana phuisawi rumano tui krak shali fungo laharka sulaika CPIM di Congress kthajak bodol chongbarini kok awaina bagai bodolni bana gaijak tongmarongno dera rumani kok silsamung tubuoi krak shali fungo lama kasuka Congress tai CPIM bodol dolni adongrok patimung uttor ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্র আমসায় কক্সিল জামুংনি ইয়াসি সুরজাকা হাবাঙ্গ তংনাই বিজেপি বদলনি বখাক কক্সিল জামুং বাসিদক বিধানসভা কেন্দ্রনি বিশিং খবজাক সাকাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতনি চিনৈ নং বোর্ডনি বিশিং খবজাক আমসায় মিয়া হর আন্দ্রা গুন্দ্রাও কংগ্রেস বদলনি অঙ্গৈ বাতাইনাই চয়ন বতাচার্যনি চংবারিনি কক আওয়াইনানি বাগৈ বানা কাইজাক তংমারংনো দেরারুই ভোট গানানি কাইসা পুখিরিও খিতারে রুমানি কক্সিল জামুং আপনারা জানেন ত্রিপুরা রাজ্যের গণদুশ্মন বিজেপি সরকার
গণতন্ত্রকে প্রজ্বলিত করছে, গণতন্ত্রকে ভুলণ্ঠিত করছে। আজও তাদের এই ক্রিয়া অব্যাহত। ত্রিপুরা রাজ্যের এবং জাতীয় নির্বাচন কমিশন আমাদের সমস্ত রাজনৈতিক দলের সাথে সভা করে বলেছেন এবারকার ত্রিপুরার নির্বাচন জিরো টলারেন্স ভাইলেন্সের মধ্য দিয়ে তারা সংগঠিত করবে। আমরা আশ্বস্ত হয়েছি, আমরা নির্বাচন কমিশনের এই প্রতিশ্রুতিকে আমরা মান্যতা দিয়েছি। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, দুঃখের বিষয়, গত 3-4 দিন ধরে ধর্মনগরের গণতান্ত্রিক যে বাতাবরণ, এই গণতান্ত্রিক বাতাবরণকে বিনষ্ট করার জন্য ধর্মনগরের বিধায়ক মাননীয় বিশ্ববন্ধু সেনের নেতৃত্বে বিভিন্ন জায়গায় হুমকি, ভীতি প্রদর্শন এগুলো চলছে। আমরা আজ গতকাল রাতে সাকাইবাড়ি এলাকার 12 নম্বর বুথের এটা রাস্তার দুপাশে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বামফ্রন্টের প্রচার সজ্জা ছিল এবং তার পাশে বিজেপিরও প্রচার সজ্জা ছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিজেপির সমস্ত প্রচার সজ্জা ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের জাতীয় কংগ্রেস তথা বামফ্রন্টের প্রচার সজ্জার সমস্ত ফ্ল্যাগ ফেস্টুন রাস্তার পাশ থেকে উকড়ে ফেলে নর্মদায় ফেলে দিয়েছে। আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা দাবি জানাচ্ছি এই যে অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য মাননীয় বিধায়ক উদ্যত হয়েছেন, এই ঘটনার জন্য তার দায়ভার নিয়ে ধর্মনগর মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। নচেত আমরা আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন আমরা সংগঠিত করব। নিঃশর্তভাবে মাননীয় বিধায়ক জনসমক্ষে এই যে দুর্বিষহ অবস্থা চলছে, গণতান্ত্রিক বাতাবরণকে বিনষ্ট করার জন্য চক্রান্ত চলছে, এর বিরোধিতা করে মাননীয় বিধায়ক ধর্মনগর মানুষের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চান, এটাই আমাদের দাবি। নমস্কার। ত্রিপুরা রাজ্যের নির্বাচন কমিশন, জাতীয় নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছেন জিরো টলারেন্স ভাইলেন্সে ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন তারা সংগঠিত করবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, দুঃখের বিষয়, আজ গেলা 4-5 দিন ধরে আমাদের প্রচার গাড়ি, টুকটুক, আমাদের প্রচার সজ্জা, ফ্ল্যাগ ফেস্টুন ওরা নষ্ট করছে, ড্রেনে ফেলে দিচ্ছে। আমরা আজকে এইটার জন্য এখানে প্রতিবাদ করতে এলে আমাদেরকে দৈহিকভাবে লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছে। আমাদের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা নির্মাল্য গোস্বামীকে লাঞ্ছনা করেছে, ঠেলা দেখা দিয়েছে। 2টা ছেলে, নাম হচ্ছে তাপস মালাকার এবং শম্ভু মালাকার। আমরা প্রশাসন এখানে এসছেন, তারা বলছেন তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আমরা প্রশাসনের উপর আস্থা আছে, বিশ্বাস আছে এবং আমরা মাননীয় বিধায়ক ধর্মনগর এই যে বর্বরতা চলছে তার প্রতিবাদে উনাকে এই প্রতিবাদ জানিয়ে অগণতান্ত্রিক যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন মাননীয় বিধায়ক, ধর্মনগরবাসীর কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে, এই দাবি আমরা করছি। পাশাপাশি আরক্ষা দপ্তর আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন, তারপর তাদের উপর ভরসা করে আমরা এখানে রাস্তা অবরোধ আমরা প্রত্যাহার করছি এবং 12 ঘন্টার সময় আমরা ওসিকে দিয়েছি। फेब्रुवारी तालनि 4 सालमारिआव बारानि स्लाइबो गोबां भुटार कंग्रेस बदलनि याकारै बिजेपि बदलनि बाना रम्मानि फिया आजत भुटानो ग्राकसलो कंग्रेस बदलो हाइनहाय फिरौइ फाइपिका बिजेपि बदलनो गल रोय हाइनहाय कंग्रेस बारानि स्लाइबो गोबां भुटार थांनाय फेब्रुवारी तालनि 4 सालमारिआव पेसार थलनि बारानि स्लाइबो गोबां भोटार नन्दिनी चाकमाते बिप्लब चौधुरीनि तैदुल मुंबाइ बिजेपि बदलनि बाना रमखा फियाबा आबुतारो क्राकशालो कांग्रेस हाइनहाय किफली फाइका बरक शाखा नन्दिनी चाकमानि कोकबाइसे बरक आ कुथुमुं पान्दाओ थांगो बरक साइमानखा नन्दिनी चाकमानो बदलनि अंगै बातायनाय फियाबा बीजेपी ताइ आईपीएफटी बदलनि अंगै बातायनायनो बरक खाप फुरजागलिया आबुनि बागै कांग्रेस हाइनहाय किफली फाइका আমরা কংগ্রেস দলের তরফ থেকে আজকে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমরা গত 2-4 দিন আগে 4 তারিখ আমরা একটা ফুটেজে দেখেছিলাম, আমাদের কিছু লোককে দেখানো হয়েছে, তারা
দল ত্যাগ করেছে। এই ঘটনাটা আদৌ সত্য ঘটনা নয়। এই সরলমতি আমাদের কংগ্রেস দলের বন্ধু বান্ধবদের এবং মহিলাদের ভুল বুঝিয়ে পরিচালিত করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু আজকে আপনারা উপস্থিত আছেন সাংবাদিকরা, আজকে আমরা এটাই জানান দিতে চাই, আমাদের কংগ্রেস দলের যারা ছিল মণ্ডল কমিটির অন্যতম সদস্য সাধন চাকমা, আমাদের বুথ কমিটির সভাপতি মানিকলাল চাকমা, উনাদের নেতৃত্বে সমস্ত আমাদের কংগ্রেস দলের কর্মকর্তা, কংগ্রেস দলের সাপোর্টাররা সব এক কাটা আছে। এখানে কংগ্রেস অত্যন্ত মজবুত জায়গায় আছে। এটা একটা বিভ্রান্ত করা হয়েছিল, এই বিভ্রান্তটা দূর করার জন্যই মূলত আজকে আমাদের এই সাংবাদিক সম্মেলন। আমরা জানান দিতে চাই, আগামী 16 ফেব্রুয়ারি যে নির্বাচন, এই নির্বাচন শুধু সময়ের অপেক্ষা। এই নির্বাচনে বাম এবং কংগ্রেস ঐক্যজোট জয়ী হবে, ত্রিপুরায় নতুন সূর্য উদয় হবে। এটা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। এবং আজকে সকলেই উপস্থিত আছেন আমাদের কংগ্রেস দলের এবং আমাদের মিত্র শক্তি, আমাদের বন্ধু বাম ঐক্যের সিপিআইএমের এখানকার অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা শান্তিলাল চাকমা মহোদয় এখানে উপস্থিত হয়েছেন। প্রত্যেকেই আমি ওনাদেরও বলবো বক্তব্য রাখার জন্য। সাধন ভাই বলবে, আমাদের রুহিদাস সাহজি বলবে, মানিক চাকমা বলবে, আপনারা ওনাদেরও বক্তব্য নেবেন। গত যে 4 তারিখে যে ঘটনা হয়েছিল, যে আপনাদের যে একটা নন্দী চাকমা যে শোনা গেছে যে উনি কংগ্রেস একটা প্রার্থী হিসেবে যে কমিশন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে নন্দী চাকমা যতটুকু ভোটার 114 জন ভোটার নিয়ে যে যুক্ত করেছেন, কিন্তু এখানের মধ্যে সেই ভোটারের মধ্যে যে যারা আপনারা যে লিস্ট আজকে করতে চাচ্ছেন, কিন্তু এই লিস্টের মধ্যে ওনারা যে নন্দী চাকমা যে একটা লিস্ট করেছে, এটা কি ভুল সত্য প্রমাণ নেই? এটা আজকেই তো দেখে নিন, আপনারা তো সেদিনও হয়তো ছিলেন, আজকে দেখুন সবাই তো এখানে উপস্থিত রয়েছেন। শুনুন, ঘটনা হলো গত 4 তারিখে নন্দিনী চাকমা এবং বিপ্লব চৌধুরীর নেতৃত্বে নেতৃত্বে 114 ভোটার বিজেপিতে যোগ দিয়েছিল বলে তারা দাবি করেছিল। এর মধ্যে ছিলেন আমাদের মন্ডল সদস্য সাধন কুমার চাকমা, আমাদের বুথ সভাপতি সাধনলাল চাকমা, এবং এখানে যারা দাঁড়িয়ে আছেন সবার নামটা সেখানে তুলে দেওয়া হয়েছিল তাদের লিস্টে। বাস্তবে তারা কেউই সেদিন বিজেপিতে কংগ্রেস ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদান করেনি। সেটা শুধু তাদের না বলে একটা লিস্ট টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমরা যতটুকু জানি এখন পর্যন্ত বিপ্লব চৌধুরী এবং নন্দিনী চাকমা বাদে আর কেউ দল ত্যাগ করেনি। এবং আমরা এটাও বলছি, নন্দিনী চাকমা এবং বিপ্লব চৌধুরী বিজেপির অর্থের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। তারা সবসময় নির্বাচনে আসলে অর্থ লুলুপ হয় এবং অর্থ নিয়ে তারা রাতে দিনে শুধু মধুসূদন আসর বসায়। এইসব নেতৃত্ব আমাদের দল ছেড়ে চলে যায়, আমাদের দল আরো শক্তিশীল হবে, এই আশা আমরা করি। তো এখন আপনাদের যে আজকে মিলিত হলেন 2023 ইলেকশন বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রে আপনারা কতটুকু আশাবাদী? আপনাদের যে এই জামিনীপাড়া, এই জামিনীপাড়ার আপনার যে একটা কংগ্রেস, আমরা তো জানি 2023 ইলেকশন নির্বাচন করছে, আপনারা কতটুকু আশাবাদী? এই জামিনীপাড়া বুথ আমাদের বরাবরই কংগ্রেসের বুথ। আজ থেকে 20 বছর ধরেই কোনো বুথে কোনো ইলেকশনেই এই বুথে কংগ্রেসকে হারাতে পারেনি। সব বুথেই এই বুথে কংগ্রেস লিড দিয়েছে এবং আমাদের আশা এবারে বুথেও কংগ্রেস এই বুথে বিপুলভাবে জয়লাভ করবে। তার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। Ganti 14 nong but amchayo BJP bodoni phaisingti chongbarni lokuthum panda khlaijaka aro manjaka 25 kuai bidan sabha kendro o BJP ni candidate Subrata Mojumdar no khoboite kubuniro Tini Tiborni dam thamtamani jorawa khwayo buskangni bidansabha chongbarni no buskango tonoi tini khwai gonki 14 nong but amchayo kaisa kothumong panda somsaka BJP bodoni adongro o pandao phaimanjaka 25 khwai bidansabha কেন্দ্রনি বিজেপি বদলি অঙ্গই বাতাইনাই সুব্রত মজুমদার ন খবই কুবনি আদংরক ও পান্দার সংসাজাখা খোয়াই গনকি গ্যাস কোম্পানি বুসকাংনি বিধানসভা চংবারি ন বুসকাঙ্গ তনৈন ও প্রথমং পান্ডা সংসাজাখা ও পান্দাও বিজেপি বদলনি গোবাংমা আদংরক ফাইমাজা ফাইবেকে হাই হেনিন সাইখনারকা বিজেপি বদলনি অঙ্গই বাতাইনাই সুব্রত মজুমদার অবস্থা আমাদের
সিঙ্গিছড়া তাঁতিপাড়া থেকে মিটিং করে যাওয়ার পথে আমাদের দলের কর্মকর্তাদের কতটা হিংস্র হলে বাইকে যাওয়া কর্মকর্তাদের রড দিয়ে বাড়ি দিয়ে বাইক থেকে ফেলে দিয়েছিল, এইরকম ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে। উত্তর দুর্গানগরে কাজ করতে গিয়েছিল, সেখান থেকে আসার পরে তাদের আক্রমণ করে আটকে রেখে দেওয়া হয়, বাইকের চাবি নিয়ে যাওয়া হয়, প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয় তাদের কাছ থেকে যে আর কোনোদিন সেই এলাকায় সংগঠনের কাজে যাবে না, তারপর তাদেরকে ছাড়া হয়। এই পরিবেশ তৈরি করেছিল এই খোয়াই সহ সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ক্যাডার বাহিনী। আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রয়েছে। ভোটের মুখে আজকে কোথাও খুন নেই, খুন সন্ত্রাসমুক্ত নির্বাচন এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথমবার হচ্ছে। ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সরকার থাকার কারণেই সেটা সম্ভব হচ্ছে। আজকে আপনাদেরকে ভাবতে হবে এই ত্রিপুরা রাজ্যে শুধু আমরা দেখতাম এই ত্রিপুরা রাজ্যে শুধুমাত্র মিছিল মিটিংয়ের রাজনীতি হতো, প্রতিনিয়ত চাঁদা আদায় করা হতো। আমরা দেখতাম এই ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রপন্থী সমস্যা তৈরি করে রাজনৈতিক কারণে, আমি বলবো রাজনৈতিক কারণে উগ্রপন্থী সমস্যা তৈরি করে এই ত্রিপুরা রাজ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে উদ্বাস্তু হতে বাধ্য করেছে। হাজার হাজার মানুষকে খুন করা হয়েছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যে জাতি দাঙ্গা সৃষ্টি করে এই ত্রিপুরা রাজ্যের ভ্রাতৃত্ববোধকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনীতিতে খুন সন্ত্রাসের আমদানি করে রাজ্যের বহু মানুষকে রাজনৈতিক কারণে খুন হতে হয়েছে। 2018 সালে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালেও এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় 22 জনের ন্যায় ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মকর্তাকে খুন করেছে এই ত্রিপুরা রাজ্যে। এই ত্রিপুরা রাজ্যের নির্বাচন কমিশন বলছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চলছে সুন্দর পরিবেশে। এইরকম সুন্দর পরিবেশে বিগত দিনে কখনো হয়নি। সত্যিকার অর্থেই আপনারা সাক্ষী, এ রাজ্যের মানুষ, এ খোয়াইয়ের মানুষ। रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सीनि याकुत्र हातिवा ग्रेटर त्रिपुरा लेनि आवाइमुं पान्दा खलाइलेका त्रिपुरा मथानि आदौराव ते खुंनै नुखुंनि वानजि बसुंनि ते खुंसा त्रिपुरा सा बसुंनि बुतार त्रिपुरा मथानि बाना रंखा बरन लामसुगै नाहाका कैन्डिडेट बरं मुक्तां सोलामना निनि वानसंमुं न'जों गुबै खोलायना 24 रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सीनि बिसिं खबजाक YTF तै TWF नि तुइदुलमा बाय रामदयाल विलेज कमिटी नि हरिकुप्रा हाति व हाति पान्दा तै बानारमनि पान्दा खलाइजाका बसकांग 2023 विधानसभा चंबारिनो बसकांग तनै ओ हाति आविमुं पान्दा व IPF ति बदलिया करे तिप्रा मथानि बानारमखा खुंचुको नुखुंनि खरक नैचिब्रै बुतार स्टे पागला विलेज कमिटी राजचंद्र कामिनी खुंनैचिबा नुखुंनि खरक दक्चि बुतार्स IPF ति बदलिया करे बुबाग्रानि थानसानि मारिव गदाल फाक्या बररो लामसगै नाहाका तिप्रा मथानि ngै बाताइनाय बरम गनां रंजित देबरमा बरम गनां EM सुहेल देबरमा 24 रामचंद्रघाट IPF ति बदलिया करे तिप्रा मथाव फाक्या नै ओ आविमुं पान्दानि बिसिनि साख्लाय जाखा हानसाखे बुबागानि लामाव हानसानि जबाव बुबागानि लामाव हानसानि जबाव बेलाखेना हामबाय जों दिनै सानो जराव हायनो हाय जों लगिमान फिका चिनी रामचंद्रघाट एसेंब्ली कन्स्टिट्युएन्सी बिसिं खबजाक चिनी पागला बिसिनि आन्दाराव जे चिनी ओ कामियो जों फायै सफायजाक चिनी बरं बनां चिनी सार रंजित देवरमा कैंडिडेट थी चिनी जर लगे तो चिनी लीडर्स ऑफ तिप्रा मथानि आरसी का जत लीडर्स ऑफ TWF नि YTF नि जत लीडर्स ऑफ चिनी सफायजाक ते चिनी बाइजाबरे सब जुनि चेयरमैन बरं बना एनजीओ ते जत चिनी YTF लीडर्स ऑफ ते चिनी YTF नि जनरल सेक्रेटरी बरं बना धनंजय देवरमा ते जत चिनी BC नि चेयरमैन बाइ चेयरमैन ऑफ फाइ सफायजाक जों दिनै ओ जागाव जों दिनै टोटल 25 फैमिली 60 वोटर्स जों दिनै ओ जागा मानखा चिनी
bubagan thanjang khorang na yasagei IPFT party yakari tini tibra mothao borok join di phaiga borok chung khabe lam sogo buskang chung pal khlai chaba ongkhari chung buskang je bubagan one last fight chaba kopalai khlai chung buskang chung pal ke saluk laina bagi chung buskang gata tibra shamna magai chung joto lokor tiara ngai jak an bagi obon kasara musungo ji ramchandra ga ta te kuno party karikha only ti pramota joto bolan logibo chung buskang haino hai chung sara tibra phunu ge ramchandra ni lokor thanjan phan tam hambai खा कामया परे तिनी निचिनी ओ पागलाबारी एडीसी विलेज कमिटी नेंगै सिनी रंजू ते बिन नेतृत्वे ते ओदारा संग नेतृत्वे ओ जगह कयेकटा परिवार जों मानखा तिनी बरक विभिन्न पार्टी ओ बरक तंगमानि तिनी निसिमी बरक तिप्रा मथाबा याक मानजुइ सामुं तांगान हिनै बंगि खाबे राखा आं बरक नि मुं किसे अनाउंस खाइनाय ते भोटार नबले ना भोटार फैमिली रंजू देबर्मा 3 जना भोटार सुब्रत देबर्मा 4 जना भोटार रतन 1 तनुज 2 भोटार सन्डी 2 भोटार राममोहन रामहरी 1 भोटार सुखदेव 2 भोटार हेमंत 2 जना भोटार सुशील 2 जना भोटार प्रदीप 4 जना भोटार अमिरंजन 2 जना भोटार अजित 3 जना भोटार शांति 2 जना भोटार बखे एक्स मेम्बर पंचायत पागलाबारी जुलन 4 जना भोटार एक्स मेम्बर ऑफ पंचायत पागलाबारी सुजित देबर्मा 2 जना भोटार डिस्ट्रिक्ट मेम्बर खोवाई IPFT मलेन्द्र 2 जना भोटार सीतारानी 2 जना भोटार विकास देबर्मा 3 जना भोटार एक्स मेम्बर ऑफ पंचायत पागलाबारी एडीसी विलेज आमनि यागुलो तंगो तपन देबर्मानि लगी तंगो 2 जना भोटार सरस तंगो 3 जना भोटार Tapos zoroni Kokborok Koktwma asuk no kubuni nakung mani Koktwma ni bagi coyoy na itong di Swrangcahti. I can love. I can run. I have a voice. I know. I can shout. I can vote. I'm now 18. I will decide. Every vote is important. Mine is important. I will go to vote. My generation goes up first. We know our responsibilities. Come on, let's walk. Hand in hand. শহর থেকে গলি গ্রাম থেকে পাহাড় We are now 18 আমরা নিউ ভোটার দলিনি সিমি বিশিং কামিতায় হাসু We are now 18 जोंले নিউ ভোটার কাকে ভোট দেব সেটা একান্তই আপন গণতন্ত্রের ছবি আমরা যুব জনগণ সাবন ভোট নাই আবসাগনি সাইসং লোকরাদানি সাথী সঙ্গে শিখলা লোকসং আমরা ইউথ আমরা নতুনের ছোঁয়া আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া সঙ্গে ইউথ সঙ্গে কোথাও শিবজাং নোবে সঙ্গে মোটিভেট খাইনে হাসতে নিবয়া না 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 yeah na 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 na
উৎসবের মেজাজে ভোট দেব আমরা, কারোর প্ররোচনায় আসবো না। আমাদের আছে রাইট দামাল আমরাই, পাওয়ার অফ 18 থামবে না। তংথংনি বিসিংতৈ ভোট নাই চংলে, কেবনি চকিলি চংখনায়া, চিনিব তংবরাই দামাল চংমো, পাওয়ার অফ 18 বাথা কংয়া। আমরা ইউথ, আমরা নতুনের ছোঁয়া, আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া। চলে কোথাও ফিরতে